ल है गाइज मैले घन्टी लिएर आएको छु बाहिर रुखमा झुन्डाउनलाई। अहिले यस्तो छ हेरौँ सफा गरेपछि कस्तो देखिन्छ है। मित्रहरू यो घन्टी कहाँ लाउँदा ठिक हुन्छ होला, कहाँ लगाउने होला? यसलाई त मैले यहाँ माथि लगाउने सोचेछु है, यहाँ माथि चाहिँ ठुक्क लगाउने। Don't really let anybody take away that dream from you. Dream big because you can make it. You think small things happen. I always dream big. I always believe. Why we don't believe that we can do it better? We have to believe, we have to be positive to try to change things.